Muso tele jabarani kanubagaw assalamu alaikum aw bisimila ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan n'o ye Maliba politiko kɛnɛ ye. Maliba politiko kɛnɛ kan bi an ka maa welele o ye Sidiki Kuyate. Sidiki Kuyate gileki caman b'a kana. Kunnafoni dila don n'o ye journaliste ye, chroniqueur politique fana don n'o ye k'a k'a fɔ jalatigɛba ye ayiwa bɛrɛbɛrɛli ni ɲɔgɔn cɛ. A yɛrɛ fana a sen donna bɛrɛbɛrɛli ko la. Wa min ye bɛrɛbɛrɛli jɛkulu fana o b'a bolo n'o ye Yiriba kɔrɔ ye. Wa Sidiki Kuyate i dangana an ka kɛnɛ kan. Anise. Kɔri baasi tɛ yen? An b'Ala tanu. Ayiwa an y'i wele bi an bɛna dɔ fɔ ɲɔgɔn ye Maliba politiko kɛnɛ kan. Sabula e ye maa ye, i ye kunnafoni dila ye, i ye jalatigɛba fana ye, bɛrɛbɛrɛli jɛkulu fana b'i bolo, i ka wulikajɔ fana fanga ka bon ayiwa Maliba politiko taabolo la. Sidiki Kuyate yɛrɛ ye jɔn ye ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ an ka tele lajɛbagaw ye? Ayiwa an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Sidiki Kuyate dakɔnya damadɔ an ye Jelibugu dugutigilakaw ye ka kɛ ni baara bolo ye. Ala barikala fɛn min ye journalisiya ye an b'o kɛ. Nka foro kan an bɛ baaraw kɛ jaw kɔnɔ, a bɛ fɔ ma ko la photographie conceptuelle et commerciale, ka taa se fo a bɛ video minnu kɛ, an bɛ baara k'olu kɔnɔ kosɛbɛ. O ni an bɛ sɛbɛnnikɛlaw minnu bɛ kafɔ bɔ an b'olu dɛmɛ ka ɲɔgɔn bilasira kow kɛcogo ni kow sigicogo ni fɛnw kan. O ni an bɛ ɲinini fana kɛ an ka namu hukumu kɔnɔna na ka taa se fo en fait kalan minnu kɔnɔ n'an y'o kɛ olu dɔw tali kɛ sariya kalan ni ayiwa fotota fana kalanw ni ka taa se fo kalan misɛnnin wɛrɛ caman ma minnu tali kɛ politiki kalan ni adamadenya ko wɛrɛ kalanw kan. Donc pratiquement dakɔnya damadɔ an bɛ se ka min fɔ o ye. Ayiwa komi an bɛ Maliba politiko kɛnɛ de kan bi, e yɛrɛ bolo démocratie naani bi cɛ an bɛ se ka jateminɛ jumɛn kɛ Maliba politiko la? Bon, an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ ko tɔn min bɛ yen nɔ ni u ye ko n ye kumalasela ye, ale ye Yiriba kɔrɔ de initiative dɔ don mais min tɛ parti politique ye nka tɔn kɔni don min ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ. Donc o la ka kɛ ni ye ɲininkali min kɛ sisan, vous savez an ka jamana kɔnɔ yan nɔ kow latigɛra k'a tiɲɛ ka sababu kɛ politiki a tun b'an bolo an ka mɔgɔya minɛn min kɔnɔ, farajɛw ni arabuw ka nali kɛra sababu ye k'a bɔ minɛn kɔnɔ k'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ. Bon a bila minɛn min fana kɔnɔ Modibo Keyita ninnu nana olu tun y'a lajɛ k'a lakuru k'a bila minɛn kɔnɔ an bɛ se k'an yɛrɛ ye min na n'o caman tun bɛ tali kɛ an ka kunun kow yɛrɛ la ka sababu kɛ ni tun y'an ka kunun kow lajɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ foroba o tun bɛ yen, duduguma fana tun bɛ yen. Bon foroba i b'a sɔrɔ o tun bɛ don ba la kosɛbɛ, duduguma sa i b'a sɔrɔ o kɔni bɛ kɛ i yɛrɛ se mana kɛ o labaaralen cogo min na i bɛ taa n'o sira ye. Bon o nɔ kan a bɛ ye ko an ka mɔgɔya kɔrɔman kɔnɔ bunahadamaden de tun bɛ bila ko bɛɛ cɛmancɛ rɔ, c'est-à-dire que la personne humaine est au centre de tout. Bon Modibo Keyita ninnu nana n'o sira min ye a bɛ n'a fɔ an ka mɔgɔya kɔrɔman arabu jɔnya ni tubabu jɔnya nana kɛ sababu ye fo ka an latunu olu ko kɔnɔ. Donc olu la sigili kɛra baaraba ye. Mais al'o la Modibo Keyita ninnu ka waati u sera ka fɛɛrɛ kɛ maa ma kɔni min kɛ jamana kɔnɔ foroba cakɛla ye, maa minnu bɛ yen ko jamana bɛ se ka kalifa u la n'a fɔ o ma ko les cadres, u tun ye kalanso dɔ dayɛlɛ a tun bɛ fɔ o ma ko l'école de parti. Ni ma fili UNCP de tun ye ekɔliso ye, o tun bɛ kɛ sababu ye maa ma tun bɛ kɛ politiki mɔgɔ ye ou bien maa ma tun bɛ kɛ jɔyɔrɔtigi faso kɔnɔ i ka se ka politiki dɔn. Bon kabi o bɔra la sa an nana don Musa Tarawele fanga kɔnɔna na san 23 Jaw ka fanga kɔnɔ san 23 parti kelen de bɛ yen. Donc o san 23 kɔnɔna na maliyɛnw ka politiki ko nana kɛ sa malan t'a la ye parce que i b'a la i t'a la o jɔyɔrɔ t'i la. Donc o nɔ kan hakilila dɔ nana don mɔgɔninfin kuma o ye n tɛ kurun ju la n tɛ kurun kunna. Donc mais sauf que u ɲinɛna k'a fɔ i t'a kɔnɔ ni kɔni bɛ kurun kɔni kɔnɔ ni kurun firila i n'a dɔ bɛ yɔrɔ min na. Donc o kɛra sababu ye ka an ka politiki ko an y'o min sɔrɔ tiɲɛ ye an ka politiki ko nana bila o minɛn de kɔnɔ. Donc o wagati sa i b'a sɔrɔ n'i ye maliden ta k'a lajɛ a ka faamu ye min ye mɔgɔ dɔ de bɛ yen olu de kan ka politiki kɛ wa a tɔnɔ b'olu de ye an kɔni ta ye tɛgɛrɛ fɔ an ta ye kalata ye parce que donni ma parti kelen de bɛ yen. Donc a y'aw diya a ma diya o mɔgɔ dɔ na sigi fanga la ten kalata kun ɲɛsinnen tɛ ni dɔngɔ ko ma a kun ɲɛsinnen tɛ n dalen don mɔgɔ ma a kun ɲɛsinnen don dɔrɔn ayiwa kalata ka kɛ dɔ ka sigi fanga la a banna. Donc an y'o min sɔrɔ tiɲɛ walima kalata bɛ yen n bɛ kalata ou bien n tɛ kalata a banna.
donc a banna kalata kunkɛr'o kɔnɔ an ye san 23 k'o la fɛn min tali kɛ ko dɔ bɛ n dusukun kɔnɔ ko dɔ bɛ miirina na n bɛ karisa ta karisa ye ka ɲɛsin o ma. I n'a fɔ ni mɔgɔ caman nana bɛɛ n'i ka hakili la ka sugantili kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. O kun t'a la o bɔra la pewu pewu donc min bɔra la an y'o sɔrɔ tiɲɛ ye an y'o sɔrɔ tiɲɛ o fana kɔlɔlɔ kɛra jumɛn ye o ye hali bi an bi mɔgɔw ɲɛna maa min bɛna fanga ɲini an ka jate la dɔrɔn c'est comme n'a fɔ ale de ye furukɛ ye ale de bɛna furu kɛ donc worosɔngɔ o fɛn o ale de b'a bɛɛ kɛ ale de bɛ muso jɔ ale de muso bɛ bon alors que n'i ye politique ta ka jate minɛ c'est pas vrai maa min bɛna an nɔfɛ maire de o député de o président de o ciden dɔrɔn de don bon mais député ka ciden ka bon ni tɔ ta ye mais nin bɛɛ ye aw ka baarakɛminɛnw de ye n'a fɔra ko mais comme aw ka ɲɛmɔgɔ comme aw ka patron don voilà ale kan ka baara kɛ aw de place ale bɛ baara kɛ aw de place la mais aw b'a ta dɔrɔn k'a da ka danaya kan donc ale kan ka se ka min yira aw la dɔrɔn o ye dɔnniya min b'a la cɛsiri min b'a la faamu min b'a la ladira min b'a la kodɔn min b'a la timinadiya min b'a la fasokanu min b'a la ale kan ka se k'o dɔrɔn yira aw la aw kan ka se k'ale ta ka kɛ n'o dɔrɔn de mais n'a fɔra k'ale kana kɛ aw sanbaga ye aw ka tila k'a bila aw kunna k'ale kan ka ji a wari d'a kun ka jiw ni kuranw san ka d'a ma mais n'ale sigira sisan c'est comme si n'a fɔ aw kɛra ale ka bolokɔnɔfɛn de donc an b'o de kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ n'i y'a fɔra k'an k'a fɔ a ɲɛ bi naani ma ni an b'a fɔ an ka politiki an ma bɛrɛ y'a la fɔlɔ parce que fanga bɛ mɔgɔ caman bolo bi formation politique t'u la u yɛrɛ ma politique kalan u ma se u ma lajɔ yaasa u bɛ se k'u jɔ ni ko ye mɔgɔw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka se ka ko kunkilenna fɔ mɔgɔw ɲɛna anw fana jamana kɔnɔ den gansan minnu fana bɛ yen fana an kɔni bolo dɔrɔn an ka sɔrɔba ɲɔgɔn kun donc an bolo dɔrɔn janfa don namara don bingali don an ta bɛ se ka kɛ min ye dɔrɔn o y'an fana bɛ se ka min puruti donc an ka politique ko bɛ ni minɛn de kɔnɔ hali an ma janya kɔnɔ ten kosɛbɛ voilà. mais e yɛrɛ bolo Yiribakɔrɔ aw ka jɛkulu la sisan e yɛrɛ bolo kɛlɛkɛminɛn jumɛn b'aw bolo walasa ka jamanadenw la faamuya u ka se ka bɔ nin fɛn kɔnɔna la. oui parce que Yiribakɔrɔ in fana filɛ a sigira ni laseli okumu kɔnɔna de parce que i b'a dɔn n bɛ jɛmukan kɛ radio RFM de la ne bɛ jɛmukan min kɛ mɔgɔ minnu y'o faamu k'a fɔ ko ka la kɔkɔrɔ don olu de nana fara ɲɔgɔn kan k'a sigi an y'a wele ko initiative Yiribakɔrɔ an y'a kɛ kalanbulon de a bɛ n'a fɔ centre de formation politique idéologique de don kalanbulon min don a laɲini ye yaasa mɔgɔ nifin bɛ se ka lakolokolo ni politiki kungilan ni politiki sidɔnni ye o ni i ka se ka lakolokolo ni e bɛ sigida min kɔnɔ o sigida dɔnniya lɔngɔ minnu b'a kɔnɔ o ni tabiya minnu b'a kɔnɔ hadamadenya sogolon ɲɔgɔn kan cogo min na kɔnɔna na i ka se k'olu fɛnw dɔn kuma bɛ ta cogo di kuma bɛ bila cogo di kuma bɛ se ka faamu cogo di o de kama a jɛmukan bon mɔgɔ minnu siɲɛ fɔlɔ dɔ k'a lamɛn i bɛ dimi ne kɔrɔ parce que i t'a faamu k'a fɔ ko kalan an y'a dabɔ kalanbolo de kama quoi a bɛ dɔw bolo dɔrɔn k'a fɔ bon jɛmukan don kuma bɛ di nɔnɔ fɛnw bɛ don a kɔnɔ pour que i ka se ka a bɛ n'a fɔ ni an bɛ jeu minnu ye gɛlɛyaw bɛ don a kɔnɔ pour que i ka se k'i pan olu kunna i bɛ pani min k'o kunna o de bɛ lakɔli d'i ma c'est comme si n'a fɔ ni an ka mɔgɔninfinya ta k'a lajɛ wagati min na ni mɔgɔw kun taara mɔgɔ ka hakɛ to ka sigi nɛgɛkɔrɔ i b'a sɔrɔ wagati kɔnɔna na ko caman tun bɛ da i kan ko minnu bɛ da i kan a kun ye i ka se k'a faamu ko o de b'i ɲɛ sini ma sinikɛnɛ ma parce que i bɛ bɔ nin wagati kɔnɔ i ma don wagati min kɔnɔ sisan a ko tɔ ma nɔgɔn bilen donc a ko tɔ ye i ka se ka hakilinaw sɔrɔ ka se ka galabu sɔrɔ ka nimanaw sɔrɔ yaasa i bɛ se ka kow walawala donc anw ka jate la o kɔkɔrɔ donni bɛ se ka kɛ sababu ye ni an bɛ se ka ɲɛbaa sɔrɔ jamana politiki ko la. bon n'an y'a jateminɛ sisan an da sera san 23 fanga dɔ tɛmɛnen ma gɛlɛya min tun bɛ o kɔnɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma ka yira k'a fɔ hali n'a sɔrɔ démocratie tun bɛ yen nɔ peut-être a tun bɛ tɔgɔ de bolo kuma yɛrɛ ɲɛfɔcogo la parce que a wale tun tɛ kɛ a ɲɛ ma bon mankan nana ci k'a fɔ ko démocratie ka na ka kɛ a yɛrɛ yɛrɛ ye n'o daminɛna 1992 bon o démocratie min ni ayiwa jɛkulu caman wulila k'a fɔ ko multipartisme ko ka parti caya ka hali arajosow ni fɛnw caya an b'o kɛnɛ dɔw ka bi telesow cayara nin bɛɛ ye démocratie ko ye maintenant o wagati k'a daminɛ o la ka na est-ce que démocratie yɛrɛ nana o wagati ya parce que i b'a dɔn fɛn dɔ de kɛra fo a bɛ mɔgɔ caman miiri la i y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko 92 an ye démocratie ko daminɛ wagati de caman jateminɛ n'o kɛlɛ ka taa sɔrɔ 90 kɛlɛ tun bɛ kɛ fɛn caman nɔfɛ an tun b'o kɔnɔ ka taa sɔrɔ a ma indépendance sɔrɔ n'o dɔ ye multipartisme c'est à dire que parti kun ka ca ka taa sɔrɔ a ma indépendance sɔrɔ a bɛ yira k'a fɔ kuru ni kurukaw tɛ fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ yaasa an bɛ se k'an ka deya sɔrɔ cogo min na n'o y'an ka indépendance ye donc o indépendance sɔrɔla
toujours multipartisme continuera fo kana ta se wakati doma on a do parti unique kɔnɔna mais toujours a bɛ k'a fɔ ko an bɛ fɛn fɛn wele bi ko démocratie k'a sababu kɛ liberté de presse ye o k'a sababu kɛ vote ye o k'a sababu kɛ ɲɛmɔgɔ ka sugandi a yɛrɛ fɛ o nin bɛɛ tun bɛ yen yanni Modibo Keyita ka fanga tun bɛ bi nin caman fɛnɛ kɛra sira dɔ fɛ yanni an bɛ taa indépendance fɛnɛ na donc a bɛ i n'a fɔ sisan 92 mɔgɔ min y'a kɛlɛ kɛ n'i y'a caman ɲininka k'aw ka kɛlɛ yɛrɛ kun ye jumɛn ye a tun bɛ fɛ ka taa sira jumɛn fɛ a y'a Modibo y'a bila yɔrɔ min na ye wa walima aw tun bɛ fɛ ka nin sira wɛrɛ min tɛ Modibo ta ye min tɛ Musa ta ye wa o sira tun ye sira jumɛn ye depuis yen nɔ n'i ye ɲininkali k'a caman na i b'a sɔrɔ sira fɛnɛ tun t'olu fɛnɛ bolo donc sira tun t'olu bolo o point que nana dɔrɔn a kɛra i b'a ye k'a fɔ kɛ la min kɛra dɔrɔn o ye fanga tun bɛ dɔ bolo an k'o ɲini ka bɔ an yɛrɛ ka na nɔ na donc c'est comme n'a fɔ u nana minnu nɔ na a yira k'a fɔ ko jama fanba fɛnɛ tun ka laɲini tun ye min ye jama fan dɔ tun ka laɲini tun ye min ye o ye an ka segin Musa ye fanga in gosi minnu na olu y'a bila yɔrɔ min na an ka ta yen ka continuer n'a ye o de kama i b'a sɔrɔ 92 kɔfɛ caman m'u yɛrɛ ye min nana latigɛ kɔfɛ caman m'u yɛrɛ a la bon a nana ye k'a fɔ 92 kɔfɛ Musa y'a bila yɔrɔ min na o de continuera ka juguya ka taa fo ka na se an filɛ yɔrɔ min na i ko bi donc o b'a yɛrɛ sisan k'a fɔ ne jateminɛ kɛ an ka démocratie lankolenya la mun na parce que diɲɛ kɔnɔ baara min ka gɛlɛn politique mɔgɔ ma o ye ka se ka jamanaden fanba da don ka jamanakɔnɔden fanba kunsin ka jamanakɔnɔden fanba haminako ka jamanakɔnɔden fanba ka jate bila jamana kan o de ka gɛlɛn politique mɔgɔ ma filanan min ka gɛlɛn politique mɔgɔ ma o ye jamanadenw k'a dɔn k'u b'a hɛrɛ ɲini yɛrɛ de ye i ka se k'u hakilina don u kunna i ka se k'a don u kunna fɛnɛ sabanan min fɛnɛ bɛ yen n'o ka gɛlɛn i ka se k'a don u kunna k'a fɔ ko e mana e ka ko e min ye ɲɛmɔgɔ ye a kan ka ta olu ka dabada de ma c'est comme e b'olu de kɔ e b'olu de kɔ quoi ma fɔ ma ni saba i b'a sɔrɔ n'i ka politique kɔrɔ ka jamana kɔnɔ jamanakɔnɔdenw tɛ faamu yɛrɛ parce que olu bolo nɔ o kɔni tɛ e de bɛ fanga ɲini fanga nafa b'e de kan e de b'a mobili bɔ a kɔnɔ e de bɛ nin ta e de bɛ tan parce que an yɛrɛ ka jɛ donc e de kan ka nkalon tigɛ e de kan ka namara kɛ e de kan ka ne ye min fɔ o de ka ɲi wala ne ye min fɔ o de ka ɲi quoi donc anw ka jamana a b'o de kɔnɔ bi donc n'a dun b'o kɔnɔ Thomas Sankara ko tuma min na dɔrɔn n'a yɛrɛ ko fanga tɛ jama mirindi bolo ko la démocratie perd son sens ni fanga tɛ jama bolo dɔrɔn kɔrɔ tɛ démocratie la c'est comme ni ɲɛmɔgɔw de bɛ ka fanga minɛ k'a mara donc o bɛ comme démocratie ye tɔgɔ de ye mais waleya tɛ waleya t'a la bilen m'a faamu alors que démocratie yɛrɛ kɔrɔ bɛɛ jɛ fanga surtout an yɛrɛ ye min ta an ko ko la démocratie participative mais n'a dun yɛrɛ bɛɛ sen b'a la bɛɛ de sen b'a la bɛɛ jɔyɔrɔ de b'a la bon mais n'a dun ye k'a fɔ ko déjà en 92 an taara élection min na Alpha sigira ni min ye kɛmɛ jɔda namaro ni suɲɛni ni ɲagamini ni bɛɛ kelen kɔfɛ kɛmɛ jɔda mɔgɔ 23 ni burumuru 59 jate m'a fɔ ala ma 30% bɔ donc o b'a yira mɔgɔ hakɛ min ye kala fili mɔgɔ ɲagami taara kala ta a wagati a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc n'i y'o cira k'o fana ci kɔrɔjɛ Alpha sigira ni joli o bɛɛ la donc o b'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔden fanba dati jamana ko la olu sen tɛ jamana ɲɛmɔgɔ sugantili ko la c'est ça bon maintenant jamana ɲɛmɔgɔw fana bilama olu fana ka kunkilenna to ye mun ka kunkilenna to ye parce que ni jamana kɔnɔden fanba ka hami kɛra jamana ko ye n'a bɛ fɔ o ma ka fabadenya la kolokolo la u tɛna sɔn tugun u ka jamana ka lagosi u tɛna sɔn a tɔgɔ ka tiɲɛ u tɛna sɔn ɲɛmɔgɔ ka nkalontigɛ ma u tɛna sɔn i ka suɲɛni ma u tɛna sɔn i ka namara ma u tɛna sɔn i ka janfa ma donc jamana kɔnɔ faama fana caman ka jate la jamana kɔnɔdenw kan k'a faamu ko politique tiɲɛ t'a la c'est-à-dire que u b'o de u ka kɛta n'u ka fɔta u b'o de kɛ o de bɛ yen bon parce que n'i sera ka don hadamaden ni o faamu cɛ i bɛ don a n'a ka jamana cɛ parce que hadamaden i don man di mɔgɔ n'a ka jamana cɛ mais pour que i bɛ se ka don a ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ politique la gosi ka politique kɛ ɲugutɔ fɛn ye a bɛ bani min kɛ politique la o bɛ kɛ sababu ye a conséquence o kɔlɔlɔ ye jumɛn ye a fana bɛ sɔrɔ a ka jamana na donc o de kama politique mɔgɔ caman bɛ politique la gosi ka wariko ni ka wasu ni yadeyaleyaw ni fɛnw don a kɔnɔ pour que a nɔgɔ ka bɔ bunadamadenw na mɔgɔ b'u sɔrɔ politique la o kɔlɔlɔ bɛ kɛ u sɔrɔ jamana na ye donc ni mɔgɔ sɔrɔla jamana na arajow ni telew ni laseli kunnafonidiminɛnw fana ma fɛn fɛn b'an bolo a bɛɛ lajɛlen m'an bila fɛn de kɔnɔ janfa dɔ de kɔnɔ a fɔ ma ko le dogme la démocratie sophistique et machiavélique vous voulez parler c'est ce que vous appelez liberté d'expression alors parlez jusqu'à crever le chien aboie la caravane passe donc pratiquement a b'an bila min kɔnɔ sisan komi jamanaden fanba t'i yɛrɛ y'a ko kɔnɔ donc
avec moi comme a mɔgɔ b'o la k'o de ye kannabila ye a ye kuma fɔ ka sigi awɔ kuma cogo min ka d'a awɔ a ye kuma dɔrɔn fo ni mɔgɔ min y'a dama tɛmɛ n'o tɛ voilà a ye kuma i bɛ to kuma la foyi tɛ kɛ a bon hali n'a dama tɛmɛ ka taa fo n'a sɔrɔ a dama tɛmɛ in n'a bɛ ye k'a fɔ k'a bɛ ko tiɲɛ o ye sinon n'a sɔrɔ k'a bɛ ko tiɲɛ hali jugulamɔgɔ ye a bɛ bɛn tu m'a fɔ ma a bɛ bɛn quoi a ka kuma dɔrɔn comme a b'o de fɔ a ye kuma dɔrɔn donc an b'o kuma min kɔnɔ o de ye liberté d'expression ye bi o de wele ko liberté d'expression donc o de bɛ kɛ sababu ye ka kuma yɛrɛ barika bɛ ban sinon e ka jateminɛ i bɛ se ka faamu cogo jumɛn na o fɔlɔ i b'a sɔrɔ tract dɔrɔn ka sɛbɛnni kelen kɛ i b'a sɔrɔ dakuruya 2 dɔrɔn ou bien kelen n'a kun yer'i bolo i kun ta kaso la parce que n'a kun yer'i bolo wagati ni mɔgɔw kun bɔra ko dɔ tiɲɛ kalama a kun bɛ ko dɔ ɲɛ mais sisan a fɛn bɛɛ b'an bolo a bɛ fɔ ɲɛ bɛɛ ma mais foyi ti bɔ a la parce que a bɛ i n'a fɔ sisan mɔgɔw ka jate la ko kuma in bɛ bɔli kɛ fɔlɔ ni bɔ kun kɛra kalama a bɛ fɔ cogo min na ko la connaissance conduit à l'action n'i y'a ɲɛ sɔrɔ dɔrɔn ɲɛ sɔrɔli bɛ wolo kɛ la mais sisan n'an t'a dɔn n'an bɔra kalama a banna donc o b'a yira k'a fɔ hali u ye fɛn minnu fana d'a ma a bɛ ka to fɛn ni fitinin dɔ bɛ ka se ka to yen nka ne y'a jateminɛ laɲini ye min ye n'o ye démocratie yɛrɛ ka laɲini ye min ye sɔrɔ ka forobaya kɛnɛya ka forobaya bi i b'a jateminɛ ni kuma la ne yɛrɛ b'a dabɔ a kama n'i taara an ka kɛnɛyasow kɔnɔ ka ni min yɛrɛ kofɔ i min yɛrɛ yira i y'a kɛ n'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min na pour que k'a dɔn tɔw bɛ ka min degun sɔrɔ non i b'a dɔn ko kɛnɛya yɛrɛ ɲinini Mali kɔnɔ yan bi o yɛrɛ bɛ dankari kɛnɛya la fɔlɔ m'a faamu donc kɛnɛya ma forobaya kalan ma forobaya lakana ma forobaya baara ma forobaya mais ni e dɔnna ni titre dɔ bɛ kan dɔrɔn wala e tɛ juguya da la mɔgɔ tɔw ta tigɛ ayi e t'i foyi kalama la e kɔni bɛ don ka taa sinon ne b'a ɲini hali kunnafonidila caman fɛ pour que ka se ka réalité vécue n'u taara yɔrɔ la u ka n'u yɛrɛ kofɔ u ka tɛmɛ tɔw ka sira fɛ pour que u k'a dɔn min bɛ ka kɛ yɛrɛ yɛrɛ adamadenw dɔw bɛ yen nɔ u ni siranna ka taa kɛnɛyaso u bɛ nimi siran ka taa kɛnɛyaso la yɛrɛ u b'a préférer to tɔrɔgɔ la parce que a ko ka ca u ma a ti ban kɛnɛya tɛ sɔrɔ mɔgɔninfin bɛ lagosi bon ne y'a jateminɛ démocratie ma nin fɔ n'i taara kirikɛyɔrɔ la adamaden b'i lajɔ i yɛrɛ la n'i taara fanga tigilamɔgɔ fɛ yen i b'i lagosi i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ k'i kan ka se k'i jigi sɛmɛ jamana ka minɛnw dɔ la ou bien jamana ka hinɛ dɔ la i b'a sɔrɔ yen de i b'a ye k'a fɔ ko jaajani kun y'a dɔn a bɛ n'a fɔ i taara i kun dɔ bɔ cɛcilen na donc démocratie ma nin si fɔ parce que démocratie fana kɔnɔ a fɔ fɛn dɔ ma ko état de droit tɔw bɛ k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ non tɔw k'a dɔn ko démocratie bɛ yen état de droit fana bɛ yen dɛ jamana dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ démocratie tɛ yen mais état de droit bɛ yen mais tɔw fɛ yen sa i b'a sɔrɔ démocratie bɛ fɛ yen mais u bɛ démocratie bila kɛrɛfɛ k'a fɔ k'u na ni état de droit ye u k'a dɔn k'a fɔ k'u ye jamana caman ci ko dictateur jamanaw don mais jamana minnu kun don a jamana faamaw kun jan b'u ka jamana denw ka hakɛw la dɛ m'a faamu donc état de droit bɛ yen état de démocratie bɛ yen ni démocratie sera ka o fana fara état de droit kan ya alhamdulilayi sinon n'i ye état de droit dɔrɔn ɲini k'a kɛ jamana kɔnɔ hakɛw lafasalen don o bɛ se ka kɛ ka taa o démocratie tɛ o bɛ se ka kɛ ka taa o démocratie tɛ voilà donc pratiquement n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ vraiment ni fɛn minnu sogola ɲɔgɔn sanfɛ n'an bɛ se k'a ye k'a fɔ ko bi an ka démocratie bɛ se ka ye o sira fɛ o jɔyɔrɔ o nafa ka dɔgɔ a kɔni b'an bolo an b'an bolo mais a bɛ n'a fɔ a lase ninnu tɛ mɔgɔba ɲɛ ka sababu kɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la mɔgɔw bɛ télé lamɛn ka radio lamɛn i bɛ kuma minnu fɔ a ka d'u ye mais a waleyali ka gɛlɛn a tɛ sira sɔrɔ parce que munna parce que u nana an dan k'an kɛ mɔgɔ ye an tɛ tiɲɛ fɛ an tɛ nkalon fɛ donc an bɛ min fɛ sisan o ye musalaka de ye musalaka ye jumɛn ye i ye tiɲɛ ma mun ni nkalon ye ou bien ka nkalon ma mun ni tiɲɛ mais an dalen bɛ min na tigitigi o ye nkalon de ye voilà an dalen b'o de la donc o de kama i b'a sɔrɔ sisan bɛɛ bɛ nkalon la kɔn n'u da ye bɛɛ bɛ tiɲɛ la fasa n'u da ye mais waleya la an bɛ nkalon de bɛ ka taama c'est ça ayiwa Sidiki Kuyate an y'a ye bɛrɛbɛrɛli min ye ayiwa jɛkulu yiriba kɔrɔ ye o ɲɛmaa ye an y'a fɔ n ko i ye chroniqueur politique n'o ye maa min bɛ diɲɛlatigɛbaya kɛ ayiwa bɛrɛbɛrɛli tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ an nana ye k'a fɔ e yɛrɛ kɔni i ye balontanfini don i donna terrain kɔnɔ ne y'a ye k'a fɔ i n'a fɔ alifitiri e tun bɛ diɲɛlatigɛ kɛ nka an y'a ye k'a fɔ wasaden kalafili tɛmɛnen na an ye i yɛrɛ ye i ye balontanfini don i donna ayiwa o ko sɔrɔla cogoya jumɛn fɛ bon i b'a dɔn adamadenya kɔnɔna na nin ye adamadenya tabiya dɔ ye c'est que fɛn dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ i bɛ i ka fɔta o n'i ka kɛta tuma dɔ la a bɛ ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko a bɛ se ka ko dɔ ɲɛ bon o nɔ kan i b'a sɔrɔ mɔgɔ b'a nege
ko sisan komi karisa b'a a ye a b'a fɔ a ka wulikajɔ yɛrɛ ka taa sɔrɔ ni jɔyɔrɔ tɛ an b'a ye k'a fɔ a ye dɔ kɛ bon jɔyɔrɔ dɔ bɛ se ka nafa ɲa ye ka taa baaraw kan o de kama parti sadi ale y'a kanu ɲinan kalata la k'a fɔ an ka jɛ ka bolo ɲɔgɔn ma yaasa an bɛ se ka taa cogo min na ka kɛɲɛ ni u ka jate la maaw bɛ an lamɛn cogo min na mɔgɔw ka bonya b'an kan cogo min na u ka danaya b'an kan cogo min na n'u sera k'o danaya n'o bonya in bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'o kɛ danaya ye min bɛ se ka da an kan ka taa wasabulon kɔnɔ o dɔ la an bɛ fɛn min kɛlɛ kɛnɛma parce que a ka ca Ala fɛ bi an ye sariya min kalan a ka ca Ala fɛ bi diɲɛ kɔnɔ an ye kalan min kɛ politique dɔnniya sira fɛ janfaw bɛ ta cogo min na a bɛ bila cogo min na n'i kɛra wasaden ye i yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ i yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ ye kumada b'i bolo kumada b'i bolo wa a ka ca Ala fɛ i yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ i bɛ kɛnɛ dɔ kɔnɔ ko dɔw bɛ yen nɔ olu kɛ man di o ka bɔ yen fɛnɛ n'i y'a fɔ comme journaliste simple o ni n'i y'a fɔ comme n'a fɔ i ye wasaden ye danfara dɔ bɛ se ka don ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni ko yɛrɛ fɛnɛ cogo ye bon o bɛɛ nata kelen kɔ an fɛ mɔgɔw nana ɲini k'a fɔ k'an bɛ se ka taa bon an taara Ala kɔni nana kɛ bon pratiquement komi fɛn dɔ don a fɔ man di donc Yiribakɔrɔ ni Sadi de farala ɲɔgɔn kan wa Yiribakɔrɔ ni Sadi de farala ɲɔgɔn kan ka taa kalata la bon maintenant fɛn dɔ don a fɔ man di ka sababu kɛ jumɛn ye ka sababu kɛ i b'a sɔrɔ anw bɛ ka min fɔ fo n'i kɛra maa ye i b'a fɔ mɛ t'a waleya sinon an bɛ ka min fɔ n'o ye k'a fɔ e ye wasaden ye e ye ciden ye mais e ciden tɔ e k'a fɔ sisan ko maa min kan k'e ci k'i bɛn'o san non ce qui veut dire k'i bɛ janfa la kabi a daminɛ awɔ an bɛ sugu kura la an ye bɔrɛ ci ni 10,000 ye k'i ka taa sugu kura la an mago bɛ peut-être fɛn dɔ la i k'o san ka d'a ma nka e tatɔ o fɛn san e ye 20,000 d'a ma an ma i m'a fɔ ma e ko o 20,000 bɛ di an ma mun na kama sisan c'est que i bɛ taa ci la yɔrɔ min na i bɛna fɛn sɔrɔ min bɛ miliyɔn bɔ kɛ a b'a sɔrɔ i bɛna ci de ka ci la o la sinon anw bɛ min dɔn kɔni i bɛna ci de ka ci de la donc voilà donc an b'o min fɔ n'i tora hakilina kɔ ka taa bila kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ yen ni maa wɛrɛ bɛ yen olu ni jamanakɔnɔdenw bɛnnen don min na o y'an bɛ ɲɔgɔn janfa de ye an bɛ nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn namara an bɛ ɲɔgɔn bɛnsɛnkɔniya e bɛ ka min fɔ an ma dɔn tiɲɛ tɛ e fana bɛ ka wari min d'a ma an ma dɔn k'i ka wari sonyɛlen don bon hali n'i m'a sonyɛ bi sini nana sonyɛ k'a nɔrɔ bila donc n'i taara o kɛnɛ fasugu kan aw bɛ kɛ dunan ye mɔgɔw bolo donc o de kama an taara an kɛra commune 1 kɔnɔ an ye jɔyɔrɔ 5 sɔrɔ bon dɔw nisɔndiyara n'a ye dɔw m'a faamu mais an bɛ nin fɔ mɔgɔ ye minnu m'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko anw dunanama de bɛ taa jɔ ninnu cɛ la koyi sinon jamanakɔnɔdenw n'u politiki mɔgɔ kɔrɔw u bɛ ɲɔgɔn faamu voilà parce que u ye fɛn in dilan ka kɛ min ye u bɛ ɲɔgɔn faamu a la yen o sigilen don yen ka ban o sigilen don yen ka ban quoi donc ne mɔgɔ min t'o kɔnɔ wa i ka ladira y'a dɔnnen don koyi i ka seko dɔnnen don koyi i ka fasokɔnɔ dɔnnen don koyi i ka fɛn bɛɛ dɔnnen don koyi an bɛ dɔ yɛrɛ de koyi an b'a dɔn i bɛ se k'an ka baara de kɛ koyi mais an tɛ nin kan in de fɔ n b'a fɔ an ka kan tɛ voilà donc o bɛ se ka kɛ sababu ye o de kɛra sababu ye hali an ma se ka ɲɛbaya sɔrɔ sinon a ka ca Ala fɛ an ni mɔgɔ caman mais e yɛrɛ bolo i y'o yɔrɔ o kuma a ma walawala kosɛbɛ e yɛrɛ bolo mun de y'o kɛ oui parce que o de bɛ n ka kɔrɔ c'est à dire que c'est comme n'a fɔ an bɛna ni taabolo kura de ye anw ta ye min ye sisan a bɛ n'a fɔ o taabolo kura de c'est à dire que min b'an fɛ o tɛ politique ye o n b'a fɔ ma u nana ni ɲɔgɔn janfa ni ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn namara ni ɲɔgɔn karili ni faso janfali ni fɛn mun ye u y'o de wele ko politique bon maintenant ka na aw ɲɛsin jamana ko ma ka jɛ ka se ka doniw ta ka jɛ ka se ka doniw bila ka jɛ ka se ka koro dilan ni ɲɔgɔn cɛ ka jɛ ka se ka jamana lakana ka jɛ ka se ka jamana labɔ bolo la ka na ni hakilina ye bɛɛ bɛ jɛ ka don hakilina min da fɛ hakilin kɔ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya anw y'o bɔ politique la tɛ min don sonyani don namara don janfa don wa o de ka bɔ a la fɛnɛ maliyɛn bɛ se ka parce que i b'a dɔn an bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ n'o ye ɲɔgɔn yɛrɛ sɔsɔ ye parce que a ka gɛlɛn mali kuma la kumakɛla diinɛ kundaw politiki kundaw n'i bɛ jateminɛ kɛ kuma na maa min bɛ se ka kuma mali kɔnɔ yan miniti 2 ka taa sɔrɔ a m'a yɛrɛ sɔsɔ o man ca ka sabu kɛ jumɛn ye i b'a sɔrɔ maliyɛn de b'a ɲini maliyɛn b'a fɔ ko politiki ye janfa namara nka a bɛ tila k'a ɲini e bɔrɛ fɛ komi i ye maire ye komi i ye député ye komi i ye président ye k'i ka tile ni min ye e ko politiki mɔgɔ ko janfanci don ko namaratɔ don wa ko politiki yɔrɔ ye ka tila k'a ɲini o politiki mɔgɔ kelen fɛ ko ka tile donc i m'a ye an bɛ o ressort de kɔnɔ donc an bɛ o ressort min kɔnɔ maliyɛn yɛrɛ ka jate la
maa n'i kɛra ladiri fasugu dɔ ye ou bien ni maliyɛn yɛrɛ darila ladira ni kilenya sira fɛ maliyɛn yɛrɛ bolo ni ɲɛmɔgɔ man kan parce que ale ye ɲɛmɔgɔya sigi nkalon ni namara ni suɲɛni ni bingali kan ka taa sɔrɔ a ka maaya kunun kɔrɔman kɔnɔna na a ka joliw b'a fɔ a ɲɛna ko fanga tana ye kan fila fɔ a ye ça veut dire que fanga tigilamɔgɔ tɛ kan fila fɔ a ka joliw b'a fɔ a ɲɛna ko fanga man kan nkalon tigɛ m'a faamu a ka joliw b'a fɔ a ɲɛna ko fanga taamasiyɛn kan ka kɛ tilennenya de n'a fɔ jiri m'a faamu tilen don cogo min na ko fanga tɔgɔmasere kan ka k'o de m'a faamu donc nin bɛɛ y'a ka mɔgɔya kɔrɔman ye mais sisan a kelen bɛ ka na ni hakilina min sɔrɔ o hakilina in bɔra yɔrɔ min na ala de b'o yɔrɔ dɔn donc o la sisan ni maa min nana k'i b'a la segin o kɔrɔman ma hali Modibo Keyita ninnu ye gɛlɛya min sɔrɔ o gɛlɛya kelen dɔrɔn de don o tɛ segin ye parce que mɔgɔ min ye san 80 san 100 ni san joli kɛ jɔnyaw kɔnɔ k'u sama ka b'u ka mɔgɔya kɔnɔna na kuma fɛn fɛn tun bɛ se ka ɲɛfɔli k'u ka mɔgɔya koɲɛw kan kumaw bɛɛ la gosi la u ka mɔgɔninfinya la gosi la fo k'a kɛ sisan u bɛ waso ni arabuya de u bɛ waso ni farajiya de donc u ka hadamadenya yɛrɛ fan si ko foyi u ka mɔgɔ foyi t'o la fo tuma min na n'u mago bɛ ka dalafɔli kɛ ou bien tuma min na n'u mago bɛ ka yɔrɔlɔbaya dɔ la sabati a kɔnɔ u b'u ɲɛsin a ma n'o tɛ wɛrɛ olu ka ma nɔgɔn dɛ o jamana kɔnɔ politique ma nɔgɔn dɛ. E yɛrɛ bolo sisan an ka wasadenw e ye jateminɛ jumɛn de kɛ Mali yɛrɛ wasadenw kan minnu tɛmɛna jateminɛ mun kɛra la a fanba ye bolokɔnɔmɔgɔ ye bolokɔnɔmɔgɔ don mɔgɔw tɛ caman jateminɛ min minɛ o ye ni wasaden kalata sigira sen kan i b'a sɔrɔ caman bɛ o ye cɛbɔ ye nka i b'a sɔrɔ fanga min bɛ o donni ma olu yɛrɛ de bɛ a caman kɛ cɛbɔw ye ka tila ka wari bɔ ka di a caman ma donc o b'a yira sisan k'a fɔ ko wasaden minnu don aw kɔni ta ye dɔrɔn a bɛna kala ta u ye n'a ma jateminɛ kɛ u tɛna cogo olu bɛ kurukan min kɔnɔ u n'u yɛrɛ cogo ma aw kɔni ta ye dɔrɔn a bɛ ɲini aw fɛ k'a ka min lakile o ye k'a ka taa kala ta ye n'o tɛ i b'a sɔrɔ u nana sira min kan o sira de bɛ se k'u don sɔgɔmada fɛ donc bolokɔnɔmɔgɔw don kelen c'est comme u sago t'u yɛrɛ la non mɔgɔ tɛ k'u sago b'u yɛrɛ la an y'o dalilu sɔrɔ min na n'a sɔrɔ ko u sago tun b'u yɛrɛ la peut-être hali wasabulon kɔnɔ ɲɛmɔgɔ sugandili min kɛra a tun bɛ kɛ cogo wɛrɛ la n'a fɔ an filɛ cogo min na a tun tɛ ten bon n'u ma se ka o sagona sɔrɔ o la o min y'a la ko la fitinin ye o b'a yira ko ni ko belebele nana jamana ko kun kan a b'i kunna ko a bɛ f'u ɲɛna o k'a kɛ de donc assemblée dun laɲini ye parce que assemblée ye jamana kɔnɔ i ko hadamaden dusukun ale min bɛ cœur moteur jamana moteur awɔ parce que ale de bɛ jeli lakuru k'a siri k'a lakuru k'a siri jamana farikolo farisogo bɛ bɔ a kalama cogo min na bon assemblée sɔrɔli tɔw fɛ o de nana a f'u fɛ ko république mais an ka mɔgɔya sigilen don assemblée kan mɛnna an bɛ république kɔnɔ mɛnna mɔgɔ tɛ se k'a sekili fɔ yɛrɛ an y'a dɔn ka mɛn tɔw ɲɛ depuis sɛbɛnni ma na kabi depuis an ma dɔn ko farajɛ yɛrɛ bɛ yen o b'an fɛ yen quoi parce que république ye jumɛn ye a fɔra ko être républicain c'est savoir rechercher ensemble dans un débat public un accord qui prend forme dans une loi de fait k'a bɛ se k'aw sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲinini kɛ ka bɛn ko la komi n'aw yɛrɛ ka jate la ko nin de kan ka se ka kɛ ka hɛrɛ bɔda ye k'o ko kɛ sariya ye o sira de bɛ wele ko république o tɛmɛ sira yɛrɛ de ye assemblée o assemblée sɔrɔlen farajɛw fɛ o de ye farajɛw ka démocratie kɔnɔ ka fɛn sɔrɔ a kɔnɔ f'o ma ko république ɔ anw fɛnɛ fɛ yen an b'a fɔ ko kanbɛn république fɔ ma ko kanbɛn n'i y'a mɛn k'aw bɛnna fɔ la se ka kuma ɲɔgɔnya la donc anw dun fɛ yen mɔgɔninfinya furadama a sigilen don kuma ɲɔgɔnya de kan donc anw fɛ yen république ka kɔrɔ ni démocratie yɛrɛ n'i bɛ se k'a fɔ ne fɔcogo dɔ y'i diya komi tɔw fɛ i bɛ se k'a fɔ ko démocratie fana ka kɔrɔ ni république ye i m'a faamu parce que démocratie ma yɔrɔ ye min ye dɔrɔn o ye fanga forobayalen ni fanga tali aw yɛrɛ ni dungɔ ka siraw sɔrɔ min b'a to ni aw yɛrɛ jagoya mɔgɔ tɛ se ka kunna jagoya la i m'a faamu mais ka se k'aw fanga boli ni aw yɛrɛ ka bɛnko law ye ni sariyaw ye sariyaw nana farajɛ jamana dɔ kɔnɔ a man jan koyi k'a fɔ ko nin ye sariya sɛbɛnni ye a ka don ba la a wagatiw man jan kosɛbɛ koyi donc i m'a faamu donc o de kama mɔgɔ bɛ waso ni kurukan fɔ ni mɔgɔ b'a kɔrɔ dɔn donc n'i y'an ka jamana ta ka jateminɛ a bɛ ye k'a fɔ anw ka ko kɔrɔ ninnu caman bɛ yen c'est-à-dire que ni wasaden ninnu filɛ u tɛna se ka an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ u tɛna se ka yɛlɛma don ko la parce que wagati min na an bɛ ka fanga ɲini ne ka an ka fanga ɲini kan dɔ kɛ jumɛn ye ne ni docteur Alayi Bokoum an ko mais an bɛ se ka faamu cogo jumɛn na ko dugukolo kelen sɛbɛn 5 bɛ sɔrɔ la
kɛlɛ bɛ kɛ olu mɔgɔ 5 ɲɔgɔn cɛ dugukolo kelen nka maa minnu bolo b'o sɛbɛn na olu tɛ o de ka ɲininka sariya fɛ mais an ko sariya bɛ se ka ta pour que dugukolo kelen ka ban ni sɛbɛn 2 sɔrɔla dugukolo kelen na ayiwa ni olu mɔgɔ kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ kiri la minnu 2 ka sɛbɛn bolonɔ b'a la n'olu kɔni bɛ balo la awɔ kan ka ye olu fana kan ka ye n'o kɛra u bɛ se ka dɔ an ka dugukolo mankan na bon k'a fɔ ko bi an ka wasaden minnu bɛ yan nɔ k'u bɛna taa u ɲɛsin n'a ɲɔgɔnna si waleyaw hakililaw lafasali ma parce que wasabulonko in filɛ nin ye mɔgɔ ma min faamu a la c'est que n'i kɛra wasaden ye i kɛra Mali bɛɛ ka wasaden ye anw ye journaliste ye an bɛ lutte sociale kɔnɔ n'o y'a ye an bɛ kɛlɛ kɛ maa minnu bɛ yen ni bin kɛr'u kan k'u ka hakɛ bɔsi la k'u ka hakɛ d'u ma an b'a dɔn wari min bɛ i bɛ wari min perdre a la i bɛ min don kiri la i bɛ min don essence la i bɛ min don tɔrɔkɔ la photocopie ni bulu ni a tagasigi bon n'a fɔra ko député kelen ko e kan ka se ka o bulu ni o ko ɲɛɲini Mali fan bɛɛ lajɛlen ko e ka tila k'a fɔ tuguni k'i bɛ taa miliyɔn kɛmɛ ni kɔw don campagne na n'i taara wasabulon kɔnɔ i sirilen bɛ taa i jɔnnama bɛ don wasabulon kɔnɔ i tɛ se ka foyi ɲɛ i tɛ papa ka ɲɛ. c'est ta bɛ kɛ juru bɛ na. I b'o de ɲini an ka juru sara fɔlɔ. I b'a sɔrɔ sisan an bɛ an ka dɔrɔmɛ ɲini na wagati min na e ka miliyɔn 30 b'e la i bɛ k'o ɲini k'o juru sara fɔlɔ i b'a dɔn an tɛ ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ɲɛnɛw bɛ de ne ye. a ta ye. voilà donc o de kama i b'a sɔrɔ n'i ye an ka wasadenw ta k'a lajɛ u don assemblée kɔnɔ minnu bɔra yen sisan n'i sɔnna ka falako ta ka don dugu kɔnɔ ka mɔgɔw ɲininka k'u ka se k'a fɔ k'a tugu ɲɔgɔn kɔ wasaden 10 min tun bɛ assemblée kɔrɔman kɔnɔ i bɛ bɛn n'o mɔgɔ wagati min na o y'a sɔrɔ i ye dɔ kɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka wasaden 10 tɔgɔ f'i ɲɛna ko nin tun bɛ assemblée kɔnɔ surtout n'i y'a fara kan. donc c'est pour dire que wasadenw dɔnnen tɛ kosɛbɛ quoi. n'o tɛ fɛn na o. donc ni minnu kumakan bɛ mɛn kosɛbɛ bon peut-être an bɛ se k'a fɔ minnu bɛ mankan ci kosɛbɛ olu caman de tɔgɔ dɔnnen don. ouais parce que bɛɛ tɛ se ka mankan ci. i m'a faamu. ani ɲɛmɔgɔw. voilà ni ɲɛmɔgɔw. bon hali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ dɔn ka da. u ka jɔyɔrɔ. voilà u ka jɔyɔrɔ dɔrɔn de kan sinon n'o tɛ u tɛ fɛn kɛ min b'a to ko parce que ni ye wasaden ye dɔrɔn c'est comme n'a fɔ dɔrɔn e ye jigi kan ka sigi ni e ye wasaden ye dɔrɔn c'est comme e mago ɲana. i mago ɲana ka ban quoi. a banna e tɛ fɛn wɛrɛ ta walasa ka jamanadenw mago ɲa. voilà. mais peut-être que est-ce que hali n'u y'a miirina ta est-ce que u tɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ pour que a ka waleya. a bɛ dabɔ i tacogo de la fanga fɛn bɛɛ bɛ dabɔ i nacogo de kama fanga fɛn bɛɛ o de n'i nana nkalon kan i bɛ laban nkalon kan n'i nana tiɲɛ kan i bɛ laban tiɲɛ kan fanga y'o dɔrɔn de ye mɔgɔ tɛna yɛlɛma fanga tɛ mɔgɔ si yɛlɛma dɛ hadamadenya ni cɛ o cɛ k'i ma ko fanga bɛ buna hadamaden yɛlɛma c'est que e de ka jateminɛ man bon parce que hadamaden dɔ bɛ ten i b'a sɔrɔ sisan Buhari mɔgɔninfin fitinin ma i ka ko dɔ bɛ yen nɔ o bɛ toléré mais n'i balokuyara olu tɛ toléré i b'a sɔrɔ tuma dɔ la i fantanama mɔgɔ bɛ jɔ i ka ko dɔ la i nafolotigilama jɔncogo la peut-être mɔgɔ fantanama ni i ɲɛ kumuni tɛmɛna mɔgɔ la mɔgɔ b'a fɔ ko e cɛ nin ye girilen don sa foyi t'a la mais i b'a sɔrɔ ni nafolotigi don jɔyɔrɔtigi don mɔgɔw b'i ka foli diyagoya de diyagoya b'an fɔ kabi i ka mobili kun bɛ bɔ awɔ olu yɛrɛ b'u tɛgɛ kɔrɔta awɔ olu de b'u tɛgɛ kɔrɔta fɔ daminɛ fɔlɔ a bɛ ten de donc ko bɛ ten donc o la sisan i b'a sɔrɔ kuma dɔ la n'an ye mɔgɔ ye sanfɛ wagati min na wagati la an bɛ ka ko caman jateminɛ sinon hadamaden dacogo ma c'est vrai kunun dɔw bɛ se ka don mɔgɔninfin ka mɔgɔ kɔnɔ ka bɔ minnu tɛ i daɲa ye sinon i daɲa a tɛ falen. donc e bolo k'a fɔ ko karisa kɛra faama ye a falenna e bolo o tɛ tiɲɛ c'est à dire que jogo dɔ de tun b'a la mɔgɔ tɛ min dɔn. k'a fɔ ko nin ye maloforo ye a kan wagati k'a kɛra kaba ye a diɲɛ kɔnɔ o tɛ yen. ayiwa halisa o kɛlen kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ tɔn caman nana fara ɲɔgɔn kan fanga in ɲinini wagati e y'o ye cogoya jumɛn na alors que an fɛ an bɛ kuma majorité opposition centriste bon an nana ye k'a fɔ kalafili in yɛrɛ la fara ɲɔgɔn nana bonya ayiwa majorité ko ni opposition ko yɛrɛ a jate ma minɛ ten kosɛbɛ e y'o ye cogo jumɛn na. i b'a dɔn mun ye démocratie c'est à dire que n'i ye démocratie ta a mɔlɔnba dɔ kan ka kɛ fadenya min bɛ politique mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ a mɔlɔnba dɔ de ye fadenya min b'u ɲɔgɔn cɛ bon ni fadenya fɔra an fɛ yan a tola kunjugu kan parce que caman bɛ fadenya jugu de k'a filɛ i n'a fɔ an ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ o fadenya jugu de c'est à dire que badenya bɛ yen badenya jugu bɛ yen fadenya bɛ yen fadenya jugu bɛ yen badenya kɔrɔ ye jumɛn ye o ye an ka jɛ ko ma fadenya kɔrɔ ye jumɛn ye an bɛ jɛ ko min ma sisan e Buhari k'i kale ne kan kale ne Kuyate k'a fɔ ko nin cɛnni dati bɔ ne na yɛrɛwaleya la e k'i kale ne kan kale k'a fɔ ko ne bɛ e dan tunya la nin ko in waleya kɔnɔna na
fadenya ni badenya différence de filɛ nin ye mais a bɛɛ tunna na donc an ye fadenya kɛ faden juguya de bon fadenya n'i ko k'an ka fɔ tubabukan na a fɔ o ma ko émulation le désir de dépasser quelqu'un ou le désir d'égaler quelqu'un ɲɛmada mɔgɔ fɛ voilà fɛn min b'a bolo i yɛrɛ ka se k'o sɔrɔ ou bien fanga min b'a la i ka mɔgɔ dɔ ye ka nisɔndiya n'a ye k'a kanu k'a ka taabolo dɔ ye k'a ɲini ka k'ale ye ou bien k'a ɲini ka tɛmɛ ale la e b'a dɔn n'i y'a kanu e y'a tigi kanu de k'i ɲɛmada a ma e b'a dɔn i tɛna ɲini k'a kari kɔni donc a bɛ fɔ o ma ko fadenya parce que a kɔrɔ ta ye jumɛn ye ko i k'i sanga i fa ma donc o b'a yira k'a fɔ ko fakolon kɔ tɛ dɛ voilà fa min bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se k'a ye ka waso n'a ye k'i ɲɛmada a ma fa min bɛ yen nɔ ni a ka kɛta n'a ka fɔta bɛ se ka lakale fa min bɛ yen nɔ ni maa bɛ se ka i kunkɔrɔ ta n'a ka ko ye donc o de ye fadenya ye bon n y'a ye wagati dɔ la i bɛ k'a fɔ k'an ka fadenya dabila ko ka badenya kɛ o de kama n y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ na an ka mɔgɔya taabolo bɛɛ garila ni tant que fako bɛ yen fadenya tɛ se ka dabila tant que bako bɛ yen badenya tɛ se ka dabila donc n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn n'i y'a mɛn ko badenya o kɔrɔ de y'an ka jɛ koma l'union fait la force ma fɔ to tubabukan na n'aw fara ɲɔgɔn kan a bɛ fanga sɔrɔ o ye badenya de kofɔ maintenant sisan fadenya bɛ min kofɔ a bɛ jɛ o ko min ma bɛɛ k'a ɲini ka ɲɔgɔn da o kɛcogo ɲuman na o de fadenya ye donc politiki nafaba dɔ ye jumɛn ye ni parti ka ca a nafaba dɔ ye jumɛn ka fadenya parce que ni aw ma kɛ ka ɲa lagosi min bɛna d'aw kan a t'a sɔrɔ bilen donc o la sisan lagosi ye siranɲɛ ma komi fanga de ka d'aw ye a bɛ fɛ k'aw jɔyɔrɔ fɔ fanga jamana ko la o la sisan a bɛ obligé ka kɛlɛ kɛ yaasa ka jamanadenw ka danaya sɔrɔ ka jamanadenw ka hinɛ sɔrɔ k'u ka kunkilenna sɔrɔ k'u ka faamu sɔrɔ mais n'a nana ye sisan k'a fɔ kɔsani na fanga sɔbɔtɔn normalement ni fanga tɛ an ni fanga sɔbɔtɔ de kan ka kɛ nka a nana ye k'a fɔ k'u ye jamana in labaara cogo dɔ la fanga sɔbɔtɔn fɛnɛ taabolo ko la choix t'a bolo parce que u nana ni fɛn dɔ ye ko statut de l'opposition i m'a faamu n'i ye jamana dɔ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ fanga sɔbɔtɔn a fɔ o ma ko opposition plurielle n'o ye mɔgɔw kulu ka ca minnu ye fanga sɔbɔtɔn ye o la parti fara faralen voilà i b'a sɔrɔ i bɛ se k'i yɛrɛ ye fanga sɔbɔtɔn kulu dɔ la komi i t'i yɛrɛ dɔ la o de bɛ na ni centre ni extrême droite ni extrême gauche ni fɛnw dɔ ye o de bɛ na n'olu bɛɛ lajɛlen mais an fɛ yan taabolo kelen don taabolo kelen de don o ɲɔgɔn caman tɛ yan bon dɔw b'a fɛ k'a créer i n'a fɔ ni centriste jate bon an fɛ o ye min ladan o ye sisan komi ni il y a tête de file d'opposition là c'est comme si ça ni fanga yɛrɛ bɛ baara kɛ dɔrɔn fanga yɛrɛ b'a yira sanfɛ dɔrɔn ko non karisa de ye opposition ye donc o b'a sɔrɔ karisa min ye opposition ye i b'a sɔrɔ opposition yɛrɛ fɛnɛ fanba fɛnɛ t'u yɛrɛ la yɛrɛ n'i y'a jateminɛ kɛ cogo dɔ la parce que i b'a sɔrɔ sisan ale fɛnɛ bɛ kɛ tête de file d'opposition ye ka sababu kɛ dɔrɔn a ka parti ka fanga mais est ce que ka fara parti wɛrɛ kan est ce que o parti caman b'u yɛrɛ ye ale la wa comme tête de file de l'opposition ou bien comme opposition est-ce que nous n'avons pas là donc c'est comme si n'a pas ou bien majorité imposée en tout cas ou bien fanga soboton fana imposée en ganté donc au cas sababu ye nina pour que ça fanga soro fanga nani ikoloso fanga soboton na ka ɲɔgɔn dɛbɛ ka taa a nana ye k'a fɔ kabakoma wɛrɛ kɛra min ye o ye minnu ye san 5 kɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔn la gosi la a ka baara ma ɲa a ye sariya kolon ta a ye jamana don dingɛ kɔnɔna na san 5 fo ka taa se san 6 kɔ ma olu tila ka na jɛ tugun ka na ɲɔgɔn mankutu jama ɲɛna ka kɛ ni ɲɔgɔn ka kunkilenna ye pour que se ka fanga sɔrɔ donc o nana olu min na sisan an nana ye k'a fɔ wasadensigi yɛrɛ la hali fanga sɔbɔtɔn o votera fanga yɛrɛ fana ka cɛbɔ ye fanga sɔbɔtɔn fana ma se ka cɛbɔ sɔrɔ ka a ɲɛsin hali fanga ma ka sababu kɛ déjà u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan cogo dɔ la alliance minnu wulila ko les alliances contre nature n'a bɛ ye k'a fɔ hakilima yɛrɛ la mɔgɔ man ka sɔn ko min ma an nana yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna na bon an nana yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ sisan nin fereke bɔtɔ parce que min bɛ yen sisan kɛlɛ bɛna wuli yɔrɔ jumɛn u bɛna nin bɛɛ kun ye pour que tilali wagati ka se ka jɔyɔrɔba sɔrɔ maintenant minnu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ walima minnu tɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ walima minnu tɛ nin si kɔnɔ olu de bɛna se ka kɛ fanga sɔbɔtɔn ye mɔgɔ jamanaden minnu bɛ kɛnɛma fanba ka danaya bɛ minnu kan mais i b'a sɔrɔ fanga tɛ olu la wasabulon kɔnɔ a fɔ o ma ko opposition parlementaire o kɛnɛ kɔnɔ ka se ka jamanaden fanba ka ŋunafan kɛ ɔ mali fana ka ko kɛra jumɛn ye a bɛ ye kuma dɔ la ko fɛn min ka di jamanaden fanba ye i b'a ye k'a fɔ ko dala kuma de don ka sababu kɛ jamanadenw fanba fana tɛ se ka u dana tigɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ye an fɛ ko ye
c'est pourquoi kɔsani na a yera mɔgɔ caman fɛ ko ni ma maroko ma taa wasabulon kɔnɔ k'a bɛ kɛ kabako ye ka taa sɔrɔ a ye nin san hakɛ min kɛ wasabulon kɔnɔ olu mɔgɔ kelen tun bɛ k'a lagosi n'a ka kɛta n'a ka fɔta ye donc c'est comme si n'a fɔ anw bɛ ko dɔ de kɔnɔ dɔrɔn a kɛn bɛ yuguba sagako ye cɛw yuguba saga n'a ka su bɛ ɲɔgɔn na ye ko so kasa a bɛ ten dɔrɔn quoi donc an ka ko ninnu a tɛ faamu a fɔ man di dɛ donc e yɛrɛ bolo société civile ni politique mɔgɔw ko u ka ko jɛngɛ e bolo société civile jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye ni démocratie ta k'a lajɛ kulu min ka bon ni kulu bɛɛ ye kulu min fanga ka bon ni kulu bɛɛ ye kulu min jama ka ca ni kulu bɛɛ ye o ye nantanjɛw de n'an b'a fɔ ka na ko nantanjɛ n'an b'a fɔ tubabukan na ko société civile olu ka fanga bɛ taa yɔrɔ damadɔ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye c'est que parti bɛɛ bɛ i ka mɔgɔw de kofɔ c'est à dire que ni e ye parti dɔ président ye i n'i ka militants de bɛ nka n'an bɛ taa élection na i bɛ taa société civile mɔgɔw de nɔfɛ sinon i ka militants dɔrɔn tɛ se k'i la passer donc depuis yen ne b'a dɔn k'a fɔ ko an ka ca bon parti kelen-kelenna fɛn fɛn a si se k'i jigi da a yɛrɛ ka tɔndenw kan k'a fɔ k'a bɛ taa élection na a bɛ taa société civile nɔfɛ olu ka se ka na mais maintenant société civile kun ka kɛ vitrine olu de kan ka se k'a ye sisan jɔn ka baara ɲɛna jɔn ka baara ma ɲɛ parce que u bɛ dɔn cogo jumɛn na aw fanga dira aw ma anw ye société civile ye nka an ye société civile min ye an bɛ fɛn minnu kɔnɔ o ye tɔgɔtɔgɔli tɔnw de n'o ye syndicat donc an b'a dɔn n'a ka fanga diyara n'an ka fanga ma diya baarako kɛra cogo di an ka sarako kɛra cogo di grève cayara wa grève ma caya wa an ye jumɛn kɛ a ka layidu jumɛn tɛmɛna donc a sɛbɛn olu ye k'a dɔn baara kɛra wa baara ma kɛ non normalement société civile kan ka se k'a yirali kɛ k'a fɔ nin man ɲi nin ka ɲi pour que jamana kɔnɔdenw fana ka se ka tamatamali ko kan mais mun de nana kɛ caman b'a fɔ k'ale ye société civile ye mais u bɛ parti kɔnɔ caman b'a fɔ ko ye société civile ye nka i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ fana corrompulen don politique mɔgɔ fɛ caman b'a fɔ ko ye société civile ye mais société civile danfara ni parti danfara olu fana t'o dɔn caman b'a fɔ ko ye société civile ye olu fana b'a fɔ tubabukan na ko on est apolitique on est apolitique kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye koyi c'est à dire que an tɛ fanga ɲini ni NTM tɔgɔ ye mais o kɔrɔ tɛ ko NTM tɛ se k'a fɔ ko aw ka nin fanga in nin man ɲi non a kɔrɔ t'o ye. u bɛ se k'u hakilila di. ayi b'u hakilila di ka tila ka yira k'a fɔ wa aw ka nin taabolo an b'a kɛlɛ mais an ka jate la tellement u bɛ fɛ k'a fɔ ko o bɛɛ ye politique ye fo u siranna u jɔyɔrɔ min b'u bolo n'o ye ka se ka contrôle ka jamana faamaw yɛrɛ ka baara contrôler ka se ka kɔlɔsili kɛ k'u digi k'u du sɛgɛn da fɛ u ka jɔyɔrɔ bɛ perdre donc a kɛra société au lieu de que a kɛ société civile ye a kɛra société servile ye. ayiwa muso ni politique don e b'o ye cogoya jumɛn na ko jamanakuntigi y'a fɔ k'a fɔ ko muso wasaden ka caya bulon kɔnɔna la ani an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na yalima jɔyɔrɔ kan ka di musow ma politique ko la. bon kabi bi tɛ muso jɔyɔrɔ ka bon politique ko la kabi bi tɛ n'i ye Momo Traoré ta Sikaso n'i ye Tumaniya Kuyate ta Mande n'i ye Takariba Kuyate ta ka na se Ɲagari Gwasa hali dɔn min bɛ kɛ donso fɛ ko Ɲagari Gwasa n ko ne ye muso tɔgɔ de awɔ Ɲagari Gwasa Mande sumuso 9 a sumuso ɲɛmɔgɔ o de tɔgɔ ko Ɲagari i m'a faamu Ɲagari Gwasa donc i bɛna ye k'a fɔ musow jɔyɔrɔ ka bon an ka fanga kɔnɔ kosɛbɛ Tumaniya Kuyate tuma min na Bala Faseke tanyana mɔgɔ bɛ se ka jateminɛ k'ale tun ye Sunjata ka premier ministre ye ale y'a fɔ Sunjata ɲɛna ko wulufarinba ko n'i ka wulujugu faga ko dɔ ta b'i kin o y'a sɔrɔ Turamagan tun bɛ ka kɛlɛ ɲini n'o ye Jolofiya Masa ka kɛlɛ parce que a ko ni i ye nin Turamagan to dingɛ in kɔnɔ a k'a ka yɛrɛ faga a b'i kunna ko Turamagan ye wulu min ye c'est à dire a bɛ se k'i kisi dɔ ta kini ma quoi donc o b'a yira k'a fɔ ko anw ka politique kɔnɔ musow jɔyɔrɔ ka bon a kɔnɔna na mais sisan an bɛ min kɔnɔ o ye phénomène de mode de diɲɛ kɔnɔ u bɛ ka fɛn minnu fɔ muso ye nin ye muso ye nin ye bon anw fɛ yan ne bolo muso ala gosili yɛrɛ don parce que an ka muso tun b'an bolo min kɔnɔ minan min kɔnɔ o ye ani cɛ bɛ ɲɔgɔn dafa de maintenant sisan a bɛ ka na n'a ye minan dɔ kɔnɔ ko muso ni cɛw ye kelen ye bon muso tɛ kɛ cɛ ye cɛ tɛ kɛ muso ye n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ muso bilala jɔyɔrɔ min na i b'a kuma laban i b'a miiri k'a bɛ cɛ sanfɛ i m'a faamu jɔyɔrɔtigiya ni fɛn caman na i b'a miiri k'a bɛ cɛ yɛrɛ sanfɛ mais kuma t'o ye kuma ye min ye dɔrɔn o ye an ka jamana in kɔnɔ yan adamaden tun bɛ bila ko la wagati min na n'a bɛ ye k'i n'a ka kan
m'a faamu waati min na bɛ k'i na ka kan muso bɛ sɛnɛ k'anw fɛ yan muso bɛ mɔni k'anw fɛ yan muso bɛ bagan mara kɛ muso bɛ cɛ bɛ baara fɛn o fɛn kɛ muso b'a bɛɛ lajɛlen kɛ mais sisan musoya nana don min kɔnɔ o ye ko cɛw ka dilan ka di musow ma musoya la gosili de don an b'o min kɔnɔ sisan n'o ye k'a fɔ loi ka ta partout ka nin kɛ tan bon olu fɛn ninnu filɛ nin ye c'est pour que Mali kɔnɔ yan bi i bɛ se ka muso joli compter ko nin ye musokun ye ko n'a kumana i b'a dɔn ko dɔ kumana mais fɔlɔ tun bɛ yen o m'a faamu an ka kariɲɛw i b'a sɔrɔ sisan muso i bɛ muso tatɔ ye muso kulu dɔ bɛ fɛn dɔ b'a bolo nɛgɛnin b'a bolo a b'a nɛgɛnin kɛrɛnkɛrɛn b'a bolo ko kari donc mɔgɔ min bɛ o b'a sɔrɔ o fɛn b'a bolo i b'a sɔrɔ muso kulu 30 u mɔgɔ 30 n'i y'u wele n'ale m'a jɔ muso t'a jɔ n'ale ma lamɛnni kɛ muso tɛ lamɛnni kɛ i b'a sɔrɔ sisan ni o an kɔni muso ka fanga muso tɛ kelen tɛ dɛ muso tɔn jumɛn bɛ yen bi ko n'u ko k'u ɲɛ kumu ko a bɛ dɔn ko digi kɛra muso n'u denw na ko kuma bɛ muso n'u ko kuma bɛ muso la ko digi kɛra jamana na a muso kulu jumɛn bɛ yen bi a muso tɔn jumɛn bɛ yen bi a muso jumɛn bɛ yen bi donc mais u bɛ jɔyɔrɔbaw la mais quoi jɔyɔrɔ dun sɔrɔ kun ye ko dɔ ka dilan mun dilan donc ni fanga bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo wa ou bien mun de bɛ u siran ko kelen bɛ phénomène de mode de sangala ko dɔrɔn c'est à dire que musoya bɔra minɛn kɔnɔ parce que fɔlɔ ɲɛ y'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye jɔyɔrɔ dɔ di muso ma o tɛ dɔwɛrɛ si ye c'est comme kuma la an cɛw ta ye fintini ye musow bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka ko caman dilan walima kuma la i b'a sɔrɔ kulu dilannen don ka sigi mɔgɔkɔrɔbaw ka kulu bɛ yen musow ka kulu bɛ yen ɲamakala kulu bɛ yen i b'a sɔrɔ nin bɛɛ ye kulu ye minnu bɛɛ bɛ dɔ bɔ fanga ka fanga la parce que nin bɛɛ bɛ se ka fanga kunbɛn sira dɔ fɛ m'a fɔ ma nin bɛɛ bɛ se ka fanga kunbɛn sira dɔ fɛ muso tun bɛ se ka degré bɔ k'a fɔ ko c'est à dire que musow ka u yɛrɛ minɛ ko dɔ la u n'u cɛ ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ tun bɛ se ka murutili don jamana kɔnɔna na mais o sira foyi tɛ yen n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ɲamakala n ko fanga min b'a bolo de ko don n'i y'a mɛn ko an ka musokɔrɔbaw ka kulu sigi fanga min bɛ ko kulu ko la o de ko don mais ni fanga t'a la nafa t'a kulu in na koyi donc a bɛ ye k'a fɔ ko fɔlɔ nin kulu fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ tun bɛ fanga dɔ gosi fanga ka fanga la parce que nin bɛɛ tun bɛ se k'a jɔ fanga ɲɛma fama a tɛ kɛ tan wa hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a kulu jumɛn bɛ yen bi a dɔgɔyara dɛ. ayiwa Sidiki Kuyate an ka wagati sera a kuncɛyɔrɔ ma ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma walasa an bɛ se ka démocratie sanuman sɔrɔ ani Mali sininama a basigilen. Vous savez démocratie kɔnɔnajɛya baara de don i b'a faamu démocratie ye ŋanaɲumanya baara de ye démocratie ye kodɔn parce que ni an m'a faamu ni bɛɛ y'a ɲini k'a fɔ k'i bɛ jamana mɔ k'a bɛn i kelen da ma bɛɛ y'a ɲini ko jamana k'a kɛ ye i kana fɛn kɛ jamana ye bɛɛ y'a ɲini ka jamana janfa c'est comme n'a fɔ an b'an ka kunna cogo min na ko n'i y'a kɛ faso ye ko danga b'i kɔ cɛ a bil'i kunna k'e bɛ hɛrɛ kɔnɔ bi muso dɔ de bangera o den ka cɛsiri de a ladan a bil'i kunna k'i bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ muso dɔ de bangera min den ka kuwaleyaw nana bila o tɔɔrɔ kɔnɔ donc n'an bɛ fɛ an ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ démocratie taabolo dɔ ye jumɛn ye o ye yɛrɛdi ye an ka kɛ yɛrɛdiba ye faso ma an ka kɛ yɛrɛdiba ye ka se ka faso diinɛ ka faso danpe faso ka sɔrɔ dugukolo an ka kalan fɛn o fɛn bɛ n'an ka mɔgɔninfinya tɛ taa kɔ an ka se ka o lafasa n'an ma t'o sira fɛ bari ne ka jate la démocratie bɛ k'an terikɛ fɛn a t'a nafa ɲa n'an ma t'o sira fɛ jamana kɔni a tɛ dɔn bon ni jamana ma dɔn a tɛ kanu bon n'a ma kanu fana ma kɔ dɔ la n'a kɔ dɔ la a b'an terikɛ a t'a nafa alors que fɛn o fɛn bɛ n'Ala b'a di buna hadamaden ma a bɛ fɛn fila dɔrɔn de bila a kɔnɔ n'an min nafa a bɛ yɔrɔ can bon an bɛ don min na ko bi fɛn caman bɛ k'anw na tiɲɛ bon a bɛ ye ko ni hadamaden b'o cogo la o b'a yira k'a ma somɔgɔya parce que somɔgɔya kɔrɔ de k'a se ka aw ka olu fɛnw tɔnɔ bɔ donc n'an somɔgɔyara n'o y'a fɔ ko ka être civilisé o de bɛ na n'o ye o de ye ka se ka fɛnw tɔnɔ bɔ bi télé b'an bolo radio b'an bolo démocratie b'an bolo fanga sisan an tun bɛ se ka yɛlɛma don ko bɛɛ la mais an dɛsɛra ka kɛ mɔgɔw ma taa voter fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bon nin bɛɛ bɛ ko dɔ kofɔ kalan fana bɛ se ka nin bɛɛ kokɔrɔ don o ni ɲinini ni dɔnniya ɲinini an ka kɛ dɔnniya ɲinini sa parce que ni kalan fɔra ko wɛrɛ dɔnni ɲinini bɛ se ka nin bɛɛ kokɔrɔ don parce que Ala yɛrɛ ko dɔnniya de bɛ maaw bila ka taa waleyali kelen ma donc n bɛ se ka kuma kuncɛ ni min ye. ayiwa muso tele filɛ jama an ka bi maa wele o kun ye Sidiki Kuyate an fɔ Sidiki Kuyate a yɛrɛ kunnafonidila don
a yɛrɛ fana chroniqueur politique don n'o ye jalatigɛba ye ka dɔn k'a fɔ bɛrɛbɛrɛ tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa min ye yiriba kɔrɔ tɔn ye sa o ɲɛmaa don o kuma bita kɔni an bɛna bila yan a k'an bɛn waati wɛrɛ muso tele sanfɛ Maliba politique ko kɛnɛ kan inchallah